Jean-Paul II, pape de l'Église universelle, homme de Dieu, messager de la paix, la jeunesse sénégalaise tout entière, ici représentée, vous accueille et vous honore. Amateka Kiliziya. Vous allez répéter après moi. Jean-Paul II. Tout le monde. Encore. Amateka ya Kiliziya. Franciscus Episcopus Servus Servorum Dei, venerabili fratri Antonio Cambanda, Hactemus Episcopo Kibungensi, electo Archiepiscopo Metropolite Kigaliensi, salutem et apostolicam benedictionem. Cari fratelli e sorelle, che grande gioia e consolazione ci viene offerta dalle parole di San Giovanni che abbiamo ascoltato. Saint-Père Jean-Paul II. Amateka ya Kiliziya. Mutagatifu Tereza umwana Yezu aratwereka Imana iduhumuriza ikanadutetesha. Murabizi nyuma y'amateka yacu twanyuzemo. Mutagatifu Tereza umwana Yezu rero afite amateka maremare ko ndagenda mvuga ay'ingenzi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous et avec votre esprit. Kurikira ikiganiro amateka ya Kiliziya umenye byinshi byaranze Kiliziya kuva yashingwa na Yesu Kristo. Ikiganiro amateka ya Kiliziya ugikurikira buri wa gatandatu kuva saa 2 za mu gitondo kugeza saa 2:30. Turabasuje mwebwe mwese mukunda iki kiganiro cyitwa amateka ya Kiliziya. Ikiganiro gitambuka buri wa gatandatu saa 2 za mu gitondo. Ikiganiro cy'uyu munsi nacyo kigiye kugaruka ku ncamake y'amateka ya Kiliziya Gatolika mu Rwanda. Kugera mu mwaka w'1900 u Rwanda rwabarizwaga mu gace k'Iyogezabutumwa ka Afurika kashyizweho kwa 24 Gashyantare mu 1878 na Papa Leo wa 13 akakaragiza umuryango w'abapadiri bera wari warashinzwe na Karidinali Ravigeri mu mwaka w'1868. Aba bamisiyoneri b'Afrika cyangwa se abapadiri bera bageze muri Uganda muri Gashyantare mu mwaka w'1879. Bahise bashinga misiyoni yaje kuba Vicariat Apostolique ya Victoria Nyanza mu mwaka w'1883. Abayoboye iyo Vicariat ni Musenyeri Leo Livini Hag hagati y'umwaka w'1846 kugeza umwaka w'1922 na Musenyeri Yohani Joseph Hiriti kuva mwaka w'1854 kugeza mwaka w'1931. Musenyeri Hiriti yabaye gisonga kuwa 4 z'ukwezi kwa 12 umwaka w'1889. Atangira uwo murimo ku mugaragaro kwa 25 Gicurasi mu mwaka w'1890. Kwa 13 Nyakanga mu 1894 Vicariat Apostolique ya Victoria Nyanza yagabanyijwemo Vicariat 3 arizo iya Nyanza y'Amajyepfo yaragijwe Musenyeri Hiriti. U Rwanda niyo rwashyizwemo. Ikicaro cyayo cyari Kamoga muri Tanzania. Aha niho Musenyeri Hiriti yafatiye umugambi wo kohereza abamisiyoneri mu Rwanda. Kwa 12 z'ukwezi kwa 11 mu mwaka w'1897 yashinze misiyoni ya Katoke bagombaga gushyikiramo mbere yo kugera mu Rwanda. Kwa 15 Nzeri mu 1899 Musenyeri Hiriti n'abari bamuherekeje bahagurutse Kamoga berekeza mu Rwanda. Yari kumwe n'abapadiri Alphonse Burari na Paulo Bartolomayo ndetse na Frere Anselme. Babanje guca Burundi kubonana n'uwari ukuriye ingabo z'Abadage wayoboraga gacu Rwanda rwari rurimo. Kwa 20 Mutarama mu 1900 nibwo bageze Ishangi ari naho habereye misa ya mbere ku butaka bw'u Rwanda. Kwa 2 Gashyantare mu 1900 Musenyeri Hiriti nabo bari kumwe bageze ibwami. Bagombaga kandi gukomeza berekeza mu majyepfo. Kwa 4 Gashyantare mu 1900 Musenyeri Hiriti yasubiye muri Tanzania anyuze mu Gisaka ariko asiga Padiri Burari na Paulo Bartolomayo ndetse na Frere Anselme Imara kugira ngo bashinge misiyoni ya mbere mu Rwanda. Kwa 8 Gashyantare mu 1900 abamisiyoneri 3 basigaye mu Rwanda bakambitse Save ari naho baje gushinga misiyoni ya mbere yaragejwe umutima mutagatifu wa Yezu. Nyuma yaho hakurikiyeho ishingwa rya misiyoni ya Zaza
tariki ya mbere z'ukwezi kwa 11 mu 1900, Nyundo tariki 25 z'ukwezi kwa 4 mu 1901, Rwaza tariki 20 z'ukwezi kwa 11 mu 1903, Mibirizi tariki 20 z'ukwezi k'Ukuboza mu 1903, Kabgayi tariki 20 z'ukwezi kwa mbere mu 1906, Rulindo tariki 26 z'ukwezi kwa 4 mu 1909, Murunda tariki 17 z'ukwezi kwa 5 mu 1909, ndetse na Kansi tariki 13 z'ukwezi kwa 12 mu 1910. Muri Mata mu 1903 Abanyarwanda ba mbere 26 bahawe sakramento rya Batisimi Save. Mu mwaka wa 1904 bwa mbere mu Rwanda hatanzwe sakramento ryo gushyingirwa, hanatorwa abaseminari ba mbere boherejwe kwiga ihangiro muri Tanzania iruhande rwa Musenyeri Hiriti. Mu mwaka wa 1907 hasohotse bwa mbere igitabo cy'inyigisho za Kiliziya mu Rwanda. Mu mwaka wa 1911 hasohotse kandi Bibiliya ikoreshwa mu mashuri mu Kinyarwanda, aricyo cyaje kwitwa Bibiliya Gatolika guhera mu mwaka wa 1927. Kwa 13 Werurwe mu 1909 imiryango ya mbere y'abiyeguriye Imana yatangiye gusesekara mu Rwanda. Habanje ababikira bera bo mu muryango wa misioneri b'umwamikazi wa Afrika, bakurikiwe n'abafrere b'urukundo mu mwaka wa 1929 muri Asirida. Ababikira b'Abenedictine nabo bakurikiyeho mu mwaka wa 1932 Ikansi, ndetse n'abapenitenti ba Mutagatifu Francisco Asizi mu mwaka wa 1936 Imibirizi. Mbere yo guhimbaza bibiri imyaka 50 u Rwanda rumenye inkuru nziza mu mwaka wa 1950, mu Rwanda hari hamaze kugera imiryango y'abiyeguriye Imana irenga 10. Kwa mbere Mata mu 1910, kwa 12 Ukuboza mu 1912 Papa Pio wa 10 yashyizeho Vicariat Apostolique nshyashya ya Kivu yari igizwe n'u Rwanda, Uburundi na Buha. U Rwanda rwari ruvanywe kuri Vicariat Apostolique ya Nyanza y'Amajyepfo, naho Burundi buvanywe kuri Vicariat Apostolique ya Unyangembe. Iyi Vicariat nshya yahise yoborwa na Musenyeri Yohani Yosefu Hiriti wabanje gukorera ku Nyundo, ariko muri Kanama mu 1914 ashyira icyicaro cy'i Kabgayi. Mu kwezi k'Ukuboza mu 1913 abaseminari b'Abanyarwanda bigaga mu seminari ya Rubya ihangiro muri Tanzania bazanywe kwiga i Kabgayi. Icyo gihe hahise hashingwa seminari nto ya Mutagatifu Leo na seminari nkuru i Kabgayi yakiraga abakandida b'Abanyarwanda n'Abarundi. Kuri Noheli mu mwaka wa 1916 umufurere wa mbere w'umunyarwanda yakoze amasezerano yo kwiyegurira Imana ni Frere Oswald Rwandinzi w'Isave. Gutangiza umuryango wa frere b'Abanyarwanda bitwa Abayozefiti byari byarakozwe na Musenyeri Hiriti, byaje gusozwa na Musenyeri Leo Classe mu mwaka wa 1929. Muri Nyakanga mu 1917 umwami Yuhi wa V Musinga yaciye iteka ryemerera buri munyarwanda kujya mu idini yihitiyemo. Kwa 7 Ukwakira mu 1917 Kiliziya yabonye abapadiri bayo babiri ba mbere b'Abanyarwanda, abo ni Donati Reberaho wavukaga Isave na Baritazari Gafuku wavukaga Izaza. Musenyeri Hiriti wari warabohereje kwiga muri seminari Bukoba mu mwaka wa 1904 nawe wabahaye ubusaserdoti Kabgayi. Ibyo birori bikomeye kandi byahuriranye n'ishingwa rya misiyoni ya Rwamagana. Abo bapadiri b'abene gihugu batumye rubanda barushaho kwizera misiyoni. Kwa 25 Werurwe mu 1919 umubikira wa mbere w'umunyarwandakazi Mama Yohana Nyirabayovu yakoze amasezerano ye ya mbere mu muryango w'abene bikira washinzwe na Musenyeri Hiriti mu mwaka wa 1913. Mu Kuboza mu 1912 ku Nyundo Musenyeri Hiriti yari yaratangije igikorwa cyo gutora abagombaga kuwujyamo. Mu Kuboza mu mwaka wa 1919 ikigo biteguriragamo cyavuye Rwaza kimukira Isave. Mu mwaka wa 1919 abapadiri babiri ba mbere b'Abanyarwanda bahawe kuyobora misiyoni ya Murunda bari kumwe na Frere Umuyozefiti Oswald Rwandinzi. Kwa 25 Mata mu 1922 Papa Pio wa 11 yagabanyijemo kabiri Vicariat ya Kivu, bityo ashinga Vicariat ebyiri nshyashya arizo Vicariat Apostolique y'u Burundi yaragijwe Musenyeri Yuriyani Goruju na Vicariat Apostolique y'u Rwanda yaragijwe Musenyeri Leo Paul Classe wari usanzwe yungirije Musenyeri Hiriti mu cyahoze ari Kivu.
mu mwaka w'1929 habayeho ishingwa ry'urwunge rw'amashuri rwa Stirida, urwunge rw'amashuri rwa Butare, Indatwa n'Inkesha. Kwa 18 Ugushyingo mu 1931 inteko ya Kiliziya ishinzwe ibyerekeranye n'iyogezabutumwa ku isi yasohoye iteka rishyira seminari nkuru ya Mutagatifu Karoli Boromeo ku rwego rwa seminari nkuru yo mu karere, ihuriweho na za Vicariat Apostolique z'u Rwanda, Burundi, ikiyaga cya Alberti, zaje kwiyongeraho n'iya Beni Butembo. Ubuyobozi bwayo bwahawe abapadiri bera. Mu mwaka w'1936 iyo seminari yimuriwe i Nyakibanda. Ku itariki ya mbere Nzeri mu 1933 hasohotse nimero ya mbere ya Kinyamateka, ikinyamakuru cyabimburiye ibindi byose byandika mu Rwanda. Cyakurikiwe n'ibindi birimo Trade New mu mwaka w'1942, Servir mu mwaka w'1944, Lami mu mwaka w'1945, Theologie et Pastorale au Rwanda mu mwaka w'1946, Kurerera Imana mu mwaka w'1951 ndetse na Hobe mu mwaka w'1954. Kwa 12 Mutarama mu 1943 Musenyeri Laurent de Premozi yatorewe ku mwepiskopi w'umuragwa wa Musenyeri Leopold Classe. Niwe mwepiskopi wa mbere wabuherewe mu Rwanda kwa 19 z'ukwezi kwa gatatu mu mwaka w'1943. Nyuma y'urupfu rwa Musenyeri Classe kwa 31 z'ukwezi kwa mbere mu 1945, Musenyeri de Premozi yabaye igisonga cya Papa mu Rwanda. Yahawe gutegura no kuyobora sinodi yabereye i Kabgayi mu mwaka w'1950, yabanje gutegurirwa n'imbanziriza sinodi yo mwaka w'1945. Yashyize ku murongo gatigisimu, azana imiryango ya Gisiyo Gatolika kandi ategura uko abapadiri kavukire bahabwa kuyobora Kiliziya mu Rwanda. Kwa 17 Ukwakira mu 1943 Umwami Rudahigwa yarabatijwe nyuma y'imyaka 14 yari amaze ari umwigishwa. Yahisemo kwitwa Karoli Leo Petero. Yahaye atyo icyubahiro Karoli w'umugwaneza, igikomangoma cy'Ifrander. Leo rikaba irya Musenyeri Classe na Petero nk'umubyeyi we w'abatisimu, ariwe Bwana Rijikimasi, umutware mukuru watwaraga Kongo Mbirigi na Rwanda Urundi. Umwami yabatirijwe rimwe na nyina, umugabekazi Nyiramavugo Kankazi wafashe izina rya Radegonda. Musenyeri Classe niwe wababatije. Kwa 27 z'ukwezi kwa 10 mu 1946 i Nyanza Umwami Rudahigwa yeguriye u Rwanda Kristo umwami w'abantu bose n'amahanga yose. Mu mwaka wakurikiyeho kwa 21 Mutarama mu 1947 Papa Pio wa 12 yamwambitse umudari uhabwa abakoreye Kiliziya ibikorwa by'indashyikirwa cyangwa abakristo b'intangarugero mu bihugu byabo. Muri Kanama mu 1950 habaye yubile imyaka 50 u Rwanda rwari rumaze rumenya ivanjiri, yizirizwa muri Astridi Butare. Kiza yagendaga igwiza abayoboke bari bamaze kugera ku 357 na 722 babatijwe, imaze kugira misiyoni 40 n'abapadiri 90 b'Abanyarwanda. Kwa 14 Gashyantare mu 1952 Papa Pio 12 yagabanyijemo Vicariat Apostolique y'u Rwanda, bityo mu Rwanda havuka Vicariat ebyiri arizo iya Kabgayi n'iya Nyundo. Vicariat ya Nyundo yaragijwe Musenyeri Aloys Bigira umwami, umwepiskopi w'umunyarwanda akaba n'umwepiskopi wa mbere w'umwirabura muri Afrika Mbirigi. Yimitswe ku itariki ya mbere Kamena mu 1952 i Kabgayi. Vicariat ya Kabgayi ari nayo nkuru yakomeje kuragizwa Musenyeri de Premozi, ariko nyuma y'imyaka 4 tariki 21 z'ukwezi kwa 4 mu 1955 yareguye kubera uburwayi, maze kwa 18 Ukuboza mu 1955 asimburwa na Musenyeri Andrea Perode wahawe ubwepiskopi na Musenyeri Bigira umwami. Musenyeri de Premozi yapfiriye Butare aho yari yaragiye kuruhukira tariki 5 z'ukwezi kwa 4 mu 1962. Muri Mutarama mu 1953 imiryango ibiri y'abeguriye Imana y'abene gihugu w'abene Bikira n'uw'Abayozefiti yatangiye kwigenga. Yatoye abagize inama rusange baturutse mu banyamuryango bayo gusa. Ibyo kuyoborwa n'abamisiyoneri byavuyeho ku mugaragaro. Kwa 19 Ukuboza mu 1955 Padiri Andrea Perode wari umuyobozi wa seminari nkuru ya Nyakibanda yagizwe igisonga cya Papa Kabgayi asimbuye Musenyeri de Premozi wari umaze kwegura kubera uburwayi. Yahawe ubwepiskopi na Musenyeri Bigira umwami kwa 25 z'ukwezi kwa gatatu mu 1956 i Kabgayi. Kwa 11 Gashyantare mu 1959 yasohoye urwandiko rwa gishumba yise Super Omnia Caritas rushishikariza abakristo kugaragaza urukundo mu gihe cy'igisibo.
Kwa 26 Mata mu 1956 padiri w'umunyarwanda Rafael Sekamonyo yashinze umuryango w'ababikira babizera Mariya igisagara. Musenyeri Yohani Batista Gahamanyi mushumba diocese ya Butare yashyize uyu muryango mu rwego rw'imiryango yemewe na Kiliziya Gatolika ku itariki 8 z'ukwezi kwa 9 mu 1979. Icyakora wakomeje kuyoborwa n'ababikira bera kugeza mu mwaka wa 1998 ubwo hateranaga inama nkuru y'umuryango nk'uko bigenwa n'amategeko ngenga ya Kiliziya Gatolika. Kuva tariki 26 kugeza tariki 29 Kanama mu 1959 Nyakibanda habereye sinodi ihuza Vicariat Apostolique za Kabgayi na Nyundo. Imyanzuro yayo yatangajwe muri Nyakanga mu 1960 Kabgayi no ku Nyundo yifashishijwe mu buryo bwihariye na Kiliziya Gatolika mu Rwanda igihe kinini. Kwa 10 Ugushyingo mu 1959 Papa Yohani wa 23 mu rwandiko rwe Constitution Apostolique yatangaje ko Kiliziya ziri muri Kongo mbirigi na Rwanda Burundi zihawe ubuyobozi bwite, bityo ibyitwaga za Vicariat Apostolique bihinduka diocese ndetse na za misiyoni zihinduka paruwasi. Kiliziya yo mu Rwanda yabonye ubuyobozi bwite maze Kabgayi ibarika diocese yungirijwe na Nyundo. Kuwa mbere Gicurasi mu 1960 Musenyeri Vedasti intumwa ya Papa muri Kongo mbirigi no muri Rwanda Burundi yayoboye imihango yo kwimika Musenyeri Andrea Pehode nk'arikepiskopi wa Kabgayi. Uyu nawe yimika Musenyeri Bigirumwami Aloyesi nk'umwepiskopi wa mbere wa diocese ya Nyundo tariki ya 7 Kanama mu 1960. Kwa 12 Mata mu 1960 havutse ubutabazi Gatolika mu Rwanda. Mu muryango no waje guhinduka Caritas Rwanda nk'umuryango udaharanira inyungu. Kwa 20 Ukuboza mu 1960 hashinzwe diocese nshya ya Ruhengeri igizwe n'uduce twakuwe kuri diocese ya Nyundo no kuri arkidiocese ya Kabgayi. Musenyeri Bernard Manyurane niwe watorewe kuyibera umwepiskopi ariko ahita arwara apfira i Roma tariki ya 8 z'ukwezi kwa 5 mu 1961 mbere yuko yimikwa. Musenyeri Andrea Pehode yahawe kuyiyobora kugeza tariki 21 z'ukwezi kwa 8 mu 1961 ubwo Musenyeri Joseph Sibomana yatorwaga nk'umwepiskopi wayo. Yimitswe tariki 3 z'ukwezi k'Ukuboza mu 1961 na Musenyeri Vedasti Mojayiski. Ugushingwa kwa diocese ya Ruhengeri kwatumye diocese ya Nyundo yongerwaho igice cya Kinyaga. Mu kwezi kwa Werurwe mu 1961 ubuyobozi bwa seminari nkuru ya Mutagatifu Karole Boromeo yo mu Nyakibanda bwavuye mu maboko y'abapadiri bera bwegurirwa bene gihugu. Padiri Matayo Ntaworuburiye niwe wabaye muyobozi wayo wa mbere w'umunyarwanda. Mu mwaka wa 1963 iyi seminari yibarutse seminari nkuru ya Mutagatifu Yosefu ku Nyundo yaje guhuzwa n'iya Nyakibanda mu mwaka wa 1973. Icyiciro cyayo kigisha filozofiya kimuriwe Kabgayi Philosophikum Mutagatifu Thomas wa Aquin. Kwa 11 Nzeri mu 1961 hashyizwe diocese ya Astrida ibutare maze Musenyeri Gahamanyi atorerwa kuyibera umwepiskopi wa mbere. Yimitswe tariki 6 z'ukwezi kwa mbere mu 1962. Mu kwezi k'Ukuboza mu 1962 hatangiye inama nkuru ya Vatican yasojwe tariki 8 z'ukwezi k'Ukuboza mu 1965. Abepiskopi bane bo mu Rwanda bayigiyemo kandi biyemeza gukurikiza imirongo migari y'ikenurabusyo yayitangiwemo. Kuwa 3 Ugushyingo mu 1963 ku busabe bwa leta y'u Rwanda abapadiri b'Abadominikani bo muri Canada intara ya Quebec bashinze kaminuza y'u Rwanda Butare bayoboye kugeza mu mwaka wa 1972. Kuwa 6 Kanama mu 1964 hashyizweho icyicaro cy'intumwa ya Papa mu Rwanda. Musenyeri Vito Robert abo wa mbere mu ntumwa za Papa mu Rwanda. Ibaruwa imwohereza mu Rwanda yishyikirije Perezida wa Repubulika tariki 6 z'ukwezi kwa 8 mu 1964. Tariki 8 Ukuboza mu 1967 yubile imyaka 50 y'ubusaserdoti mu Rwanda yizirijwe Kabgayi ndetse n'imyaka 75 nayo niho yizirijwe tariki 8 z'ukwezi kwa 12 mu 1992. Kuwa 5 Nzeri mu 1968 habaye ishingwa rya diocese ya Kibungo. Musenyeri Joseph Sibomana yibereye umwepiskopi wa mbere akuwe muri diocese ya Ruhengeri aho yasimbuwe na Musenyeri Focus Nikwigize wimitswe kwa 30 z'ukwezi kwa 11 mu 1968.
Kwa 12 Mutarama mu 1974 Roma yemeye ukwegura kwa Musenyeri Aloys Bigirumwami wari umwepiskopi wa Nyundo, maze Padiri Vincent Nsengiyumva atorerwa kumusimbura kuri iyo ntebe. Yahawe ubwepiskopi tariki 2 z'ukwezi kwa gatandatu mu 1974. Muri Gicurasi mu 1976 yagizwe arikepiskopi wa Kigali, nuko asimburwa na Padiri Wenceslas Karibushi wimitswe kwa 27 z'ukwezi kwa gatatu mu 1977, akaba umwepiskopi wa gatatu wa Nyundo. Kwa gatatu Gicurasi mu 1976 ishingwa rya Arkidiocese ya Kigali. Papa Paulo wa gatandatu yatoreye Musenyeri Vincent Nsengiyumva kuba arikepiskopi wa mbere wayo. Yimitswe kwa 20 z'ukwezi kwa gatandatu mu 1976 na Kardinali Angelo Rossi wari woherejwe mu Rwanda kubera iryo yimikwa. Kuva ubwo iyari Arkidiocese ya Kabgayi yabaye diocese yungirije. Musenyeri Andrea Pehode yakomeje kuba Kabgayi nka arikepiskopi w'icyubahiro wa Kabgayi kugeza ku rupfu rwe. Kuwa gatandatu Kamena mu mwaka w'1980 habaye ishingwa ry'inama y'abepiskopi Gatolika mu Rwanda, ifite icyicaro i Kabgayi. Yari isanzwe yitwa AER, no kuvuga Assemblée Episcopale du Rwanda, ihuriro ry'abepiskopi bo mu Rwanda. Yakomeje kuba umunyamuryango w'inama y'abepiskopi bo mu Rwanda no mu Burundi COLEB, no kuvuga Conférence des Ordinaires du Rwanda et du Burundi, ifite icyicaro i Bujumbura mu Burundi. Yaje guhinduka ishyirahamwe ry'inama y'abepiskopi bo mu Rwanda no mu Burundi ACOLEB. Kwa gatanu Gushyingo mu 1981 hashinzwe diocese ebyiri, diocese ya Byumba ndetse na diocese ya Cyangugu. Umwepiskopi wa mbere wa diocese ya Byumba yabaye Musenyeri Joseph Ruzindana. Yahawe ubwepiskopi kwa 17 Mutarama mu 1982, naho kuri diocese ya Cyangugu Musenyeri Tadeo Ninyurwa niwe wabaye umwepiskopi wayo wa mbere, akaba yarabuhawe kwa 24 Mutarama mu mwaka w'1982. Kwa 28 Ugushyingo mu 1981 Bikira Mariya yabonekeye bwa mbere Kibeho, yabarizwaga muri diocese ya Butare. Musenyeri Yohani Batista Gahamanyi yashyizeho komisiyo ebyiri zo kwiga kuri iryo bonekerwa. Kwa 15 z'ukwezi kwa 8 mu 1988 yemeje ko hashobora kuba ahantu abakristo basengera. Ayo mabonekerwa yashojwe ku mugaragaro kwa 28 Ugushyingo mu mwaka w'1989. Kwa gatatu Kuboza mu 1984 hashinzwe ishyirahamwe ry'inama z'abepiskopi bo muri Afurika yo hagati ACAC, rifite icyicaro i Kinshasa. Rihuza abepiskopi bo mu Rwanda CPR, mu Burundi SECAB, no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo inama izwi nka Senko. Kwa gatatu Kamena mu 1986 habayeho urupfu rwa Musenyeri Aloys Bigirumwami, umwepiskopi wa Nyundo wari mu kiruhuko cy'izabukuru. Niwe waharaniye ko Kiliziya y'u Rwanda ihabwa ubuyobozi bwite kandi afasha abanyarwanda kwakira imigenzereze ya gikirisitu. Yashyinguwe ku Nyundo kandi uwo munsi uba w'icyunamo mu gihugu hose. Kwa 28 Ugushyingo mu 1987 Musenyeri Tadeo yagizwe umwepiskopi w'umuragwa wa Kabgayi. Yimitswe tariki 31 z'ukwezi kwa mbere mu 1988. Kwa 7 z'ukwezi kwa 10 mu 1989 yasimbuye Musenyeri Pehode wari ugiye mu kiruhuko cy'izabukuru ku cyicaro cya CPR Kigali, mbere yuko yitaba Imana kwa 25 z'ukwezi kwa 4 muri 2003 aguye mu Busuwisi. Kwa 15 Gicurasi mu 1990 hasohotse Bibiliya ya mbere yanditswe mu Kinyarwanda yitwa Bibiliya Ntagatifu. Tariki ya mbere z'ukwezi kwa 4 mu 1992 hatangajwe isohoka ry'igitabo cya mbere cya misa mu Kinyarwanda cyitwa Igitabo cya Misa ya Kiliziya ya Roma. Kuva tariki 7 kugeza tariki 9 Nzeri mu 1990 Papa Yohani Paulo wa kabiri yasuye Kiliziya Gatolika mu Rwanda. Kwa 30 Werurwe mu 1992 habayeho ishingwa rya diocese ya Gikongoro. Padiri Augustine Misago wari umuyobozi wa seminari nkuru ya Nyakibanda yatorewe kuyibera umwepiskopi wa mbere. Yimitswe kwa 28 z'ukwezi kwa gatandatu mu 1992. Kwa 30 Werurwe mu 1992 kandi Musenyeri Frederico Rubwejanga yatorewe kuba umwepiskopi wa diocese ya Kibungo asimbuye Musenyeri Joseph Sibomana wari ugiye mu kiruhuko cy'izabukuru. Yahawe ubwepiskopi kwa 5 z'ukwezi kwa 7 mu mwaka w'1992. Musenyeri Joseph Sibomana yapfuye kuwa 9 z'ukwezi kwa 11 mu mwaka w'1999. Kwa 22 Ukwakira mu 1992 Katedrali ya Kabgayi yabaye bwa mbere icyicaro cy'umwepiskopi mu Rwanda yeguriwe Bikira Mariya utasamanywe icyaha. Ku
Kuri iyi tariki kandi nibwo inteko ya Kiliziya ishinzwe ibyerekeye liturushiya n'amasakaramentu yashyize katedrali ya Kabgayi ku rwego rwa bazirikana. Mu kwezi kwa Gicurasi mu mwaka wa 1993, Kardinali Roger Echegaray, perezida w'inama ifasha papa mu byerekeranye n'ubutabera n'amahoro, yasuye u Rwanda. Ikiganiro amateka ya Kiliziya cy'uyu munsi reka tube tugisubikiye aha. Turabashimiye cyane kwa mwabashije kugikurikira. Ikiganiro cy'uyu munsi kibanze ku ncamake y'amateka ya Kiliziya Gatolika mu Rwanda. Mukeneye kumenya byinshi ku bijyanye n'incamake y'amateka ya Kiliziya Gatolika mu Rwanda, mwakwifashisha urubuga ari rwo eglise-catholique-rwanda.org. Ngiye ubategurira iki kiganiro kandi nkakibagezaho ndi Manase Manirakize. Mukomeze kunogerwa n'izindi gahunda za Radio Maria Rwanda zikurikiyeho, zirimo n'ishapule tugiye kuvugira hamwe mu kanya gato. Naho ubutaha. Jean-Paul II, pape de l'Église universelle, homme de Dieu, messager de la paix, la jeunesse sénégalaise tout entière, ici représentée, vous accueille et vous honore. Amateka Kiliziya. Vous allez répéter après moi. Jean-Paul II. Tout le monde. Encore. Amateka ya Kiliziya. Franciscus Episcopus Servus Servorum Dei, venerabili fratri Antonio Cambanda, Hactemus Episcopo Kibungensi, electo Archiepiscopo Metropolite Kigaliensi, salutem et apostolicam benedictionem. Cari fratelli e sorelle, che grande gioia e consolazione ci viene offerta dalle parole di San Giovanni che abbiamo ascoltato. Saint-Père Jean-Paul II. Amateka ya Kiliziya. Mutagatifu Tereza umwana Yezu aratwereka Imana iduhumuriza ikanadutetesha. Murabizi nyuma y'amateka yacu twanyuzemo. Mutagatifu Tereza w'Imana Yezu rero afite amateka maremare ariko ndagenda mvuga ay'ingenzi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous et avec votre esprit. Kurikira ikiganiro amateka ya Kiliziya, umenye byinshi byaranze Kiliziya kuva yashingwa na Yesu Kristo. Ikiganiro amateka ya Kiliziya ugikurikira buri wa gatandatu kuva saa 2 za mu gitondo kugeza saa 2 n'igice.